مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قائمة النصوص الفرنسية مترجمة للغة العربية، الدرس السادس عشر. إذن في هذا الدرس سأقدم لكم نص مهم جدا بعنوان sous les déchets la plage. sous les déchets la plage، تحت القمامة الشاطئ. sous les déchets، sous تحت les déchets القمامة، la plage الشاطئ. إذن سأقدم لكم نص لكي تتعلموا كيف تكتبوا وتقرأوا النصوص. في البداية سأكتب النص وبعد ذلك سأقوم بترجمة النص. إذن تابعوا معي. Chaque année, plus de 300 millions de tonnes de plastique ne sont pas recyclées. Les conséquences sur la nature sont gravissimes, notamment sur les océans qui contiendraient, selon la revue américaine Science, plus de 110 millions de tonnes de déchets plastiques. Des îles entières se retrouvent recouvertes par les déchets. C'est le cas de l'île Anderson, sur laquelle 17 millions de tonnes de déchets se seraient accumulées, car l'île est située tout proche d'un tourbillon géant, et le gère du Sud Plastique au Pacifique. Du Sud Pacifique. إذن سأقرأ النص قراءة ثانية، قراءة عادية، وبعد ذلك سأقوم بترجمته كلمة كلمة. إذن chaque année, plus de 300 millions de tonnes de plastique ne sont pas recyclées. Les conséquences sur la nature sont gravissimes, notamment sur les océans, qui contiendraient, selon la revue américaine Science, plus de 110 millions de tonnes de déchets plastiques. Des îles entières se retrouvent recouvertes par les déchets. C'est le cas de l'île Anderson, sur laquelle 17 millions de tonnes de déchets se seraient accumulés, car l'île est située tout proche d'un tourbillon géant, le gère du Sud Pacifique, ou le sud du gère Pacifique. إذن سأقوم بترجمة النص. حاولوا أن تتابعوا معي. Chaque année, plus de 300 millions de tonnes de plastique ne sont pas recyclées. Chaque année, plus de 300 millions de tonnes de plastique ne sont pas recyclées. أي كل عام plus de 300 millions plus أكثر. إذا قلنا chaque كل année عام plus أكثر de 300 millions أي من 300 مليون de tonnes de plastique من البلاستيك ne sont pas recyclés. لا يتم إعادة تدويرهم أو التدوير.
إذا recycler هي إعادة تدوير. مثلا البلاستيك، القارورات البلاستيكية أو الأكياس البلاستيكية عندما نستعملها نحن نضعها في مكان وضع القمامة ويعاد تدويرها، إعادة تدوير لنستعملها مرة أخرى كقارورات وكأكياس بلاستيكية مثلا. إذا chaque année plus de 300 millions de tonnes de plastique ne sont pas recyclées. Les conséquences sur la nature sont gravissimes. العواقب على الطبيعة، les conséquences، العواقب sur la nature، على الطبيعة، la nature، الطبيعة، sont gravissimes، أي خطيرة جدا. إذن les conséquences sur la nature sont gravissimes. notamment تعني خاصة، notamment sur les océans qui contiendraient selon la revue américaine Science plus de 110 millions de tonnes de déchets plastiques. إذن notamment sur les océans qui contiendraient selon la revue américaine Science plus de 110 millions de tonnes de déchets plastiques. إذا notamment خاصة sur les océans على المحيط، sur les océans على المحيطات، على المحيطات qui contiendrait، التي contiendrait تحتوي selon وفقا la revue لمجلة أمريكان الأمريكية سيونس العلوم. إذا مجلة العلوم الأمريكية plus de 110 على أكثر من 110 مليون de tonnes de déchets من النفايات البلاستيكية، البلاستيكية. إذن notamment sur les océans qui contiendraient selon la revue américaine Science plus de 110 millions de tonnes de déchets plastiques. إذن خاصة على المحيطات التي تحتوي وفقا لمجلة العلوم الأمريكية على أكثر من 110 مليون طن من النفايات البلاستيكية. Des îles entières se retrouvent recouvertes par les déchets. Des îles entières se retrouvent recouvertes par les déchets. إذن des îles entières se retrouvent أي تجد جزر بأكملها. Des îles أي جزر se retrouvent تجد entière أي بأكملها مثلا recouverte مغطاة par les déchets بالنفايات. إذن des îles entières se retrouvent recouvertes par les déchets. C'est le cas d'île Anderson sur laquelle 17 millions de tonnes de déchets se seraient accumulés. C'est le cas هذا هو حال de l'île Anderson جزيرة Anderson sur laquelle 17 millions de tonnes de déchets se seraient accumulés. إذن حيث تراكمت 17 مليون de tonnes من النفايات de déchets من النفايات accumulés تراكمت déchets النفايات 17 مليون طن 17 مليون طن
إذن c'est le cas de l'île Anderson sur laquelle 17 millions de tonnes de déchets se seraient accumulés. Car l'île est située tout proche d'un tourbillon géant. Le sud de Gers Pacifique. Car l'île Al-Jazira est située تقع tout proche بالقرب من d'un tourbillon أي دوامة géant عملاقة le sud جنوب du Gers أي المحيط Pacifique الهادئ. Car l'île est située tout proche d'un tourbillon géant le sud du Gers Pacifique. إذا سأقرأ النص قراءة أخيرة وقراءة عادية وأنا أقوم بتلوين الكلمات المهمة. Chaque année, plus de 300 millions de tonnes de plastique ou le plastique ne sont pas recyclés إعادة تدوير. Les conséquences النتائج les conséquences sur la nature الطبيعة ce sont gravisme أي خطيرة notamment خاصة sur les océans qui contiendraient التي تحتوي selon la revue américaine Science plus de 110 millions de tonnes de déchets plastiques وهي النفايات أو القمامة. Des îles entières île Al-Jazira entière se retrouve recouverte مغطاة par les déchets. C'est le cas de l'île Anderson sur laquelle 17 millions de tonnes de déchets se seraient accumulés أي تراكمت accumulés car l'île est située tout proche d'un tourbillon أي دوامة géant le Gers du Sud Pacifique. إذا يمكنكم أن تكتبوا هذا النص باللغة الفرنسية في التعليق. من وصل إلى آخر الدرس فليكتب عنوان الدرس أو عنوان النص وهو sous les déchets la plage. sous les déchets la plage تحت النفايات الشاطئ أو تحت القمامة الشاطئ. اكتبها باللغة العربية وباللغة الفرنسية. ويمكنكم لمن أصبح محترف أن يكتب النص في التعليق. ويمكنكم الضغط على جيم لمساعدة القناة على الاستمرارية والضغط على الاشتراك لمن لازم يشترك وليفعل الجرس ليصله كل جديد. ويمكنكم أن تشاهدوا الفيديوهات السابقة بالضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو مباشرة. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.